गोपाल भाणीजी सहित नव दास संपर्क थिला एटा दीर्घ दिन संपर्क थिला से दृष्टि गोपाल दास चाहूला 4 वर्ष आगु से चाहूला कि मारदे बोली नव दास को तो बिलेटेड स्टेज रे 2 वर्ष पर जड़े आउ जड़े जाई पचरा उचरा करिवो तर मूल्य कौन 2 वर्ष पर से स्पॉट को जाई आउ थे वेरीफाई कर कौन 2 वर्ष पर गुली मिलिवो से रक्त भिजा माटी मिलिवो केस को मिसलीड करवा केस को मिसगाइड करवा केस को गोटे अलग वे रे पकाइबा इटी गोटे ब्रेन काम कर गोटे ब्रेन ग्रुप ऑफ ब्रेन ये गोटे ग्रुप ऑफ ब्रेन ये कम कर कि से ब्रेन अनुजाई से चार्जसीटा नव दास क्षेत्र में जिते बड़े पुलिस क्राइम ब्रांच जो पाराफिनिया था इन्वेस्टिगेशन से पाराफिनिया से मेंटेन कर सी आपणकर आक्यूज को अरेस्ट कर वेपन्स ऑफ ऑफेंस को सीज कर लोक मान साक्षी मान स्टेटमेंट रेकर्ड कर जहाँ टेक्निकल पार्ट था इन्वेस्टिगेशन कर हाँ आपण कहींपारती जे गोटे से केस रे क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कला बेले किछि लाकुना रही जाइए सबू क्षेत्र में जिते चार्जसीट हुए से डिफेन्स वकिल देखे कि लाकुना कूड़ा आक्यूज को फेवर कर सी रही जाइए बाकी रहा क्राइम ब्रांच से गोपाल केस गोपाल इंटेंशन कौ इंटेंशन से मारला से इंटेंशन टा प्रूफ हो पारा नहीं आ बाकी रहा जी को माने बैक एंड बिहाइंड रहिले को माने याको इंस्टिगेशन करचंदी प्रोवोकेशन करचंदी जे तू मारी दे तेणु पछर जो मैंने अच्छे से मैंने डिस्क्लोज हेले नहीं तेणु गोटे सन्देह परिचय भितर आज पर्यटन केसटा ट्रायल आरंभ हो जाता ये रिलेटेड स्टेज रे इन्वेस्टिगेशन आप जो चार्जसीट फास्ट आयो चार्जसीट देले से इन्वेस्टिगेशन ओपन था से ओपन को आधार करके आज इन्वेस्टिगेशन चली से जो बाकी रहा जहाँ जो पार्ट उपर से माने इन्वेस्टिगेशन प्रीवियस आयो जो पार्ट उपर इन्वेस्टिगेशन करना से पार्ट उपर बर्तमान इन्वेस्टिगेशन करी गोटे फाइनल कंक्लूजन चार्जसीट से देवे यहाँ कथा किंतु ए क्षेत्र में आप देखा जे क्राइम ब्रांच उपर आपणकर नव दास परिवार सन्देहजनक कर तेणु सी साटिस्फाइड नुहति यार तेणु यू सीबीआई की देवाई कि से प्रेयर कर आपणकर सीबीआई की देवाई तो कहीं करें जदि सरकार चाहिए करेंगे ना हाइकोर्ट चाहिए रिट करके इन्वेस्टिगेशन सस्पिशियस अच्छी कही कहले हो तो सी हाइकोर्ट सीबीआई को हैंड ओवर करें सीबीआई आसले अधिका किसी करें जिते बड़े गोटे डीएसपी रैंक लोक इन्वेस्टिगेशन कर सीबीआई आइले से रैंक लोक से धारा पाराफिनिया मेंटेन करेंगे अधिका किसी मेंटेन नहीं एथरे किंतु पॉलिटिकल चाप अच्छी ना नहीं सेटा देखिबार अच्छी तेणु सीबीआई आइले पॉलिटिकल चाप रहा तेणु से समस्त क्या सन्देह परिसर भितर अच्छा आउ जहाँ रहा नव दास परिवार से गोटे फियर साइकोसिस गोटे जेन प्रभाव पॉलिटिकल प्रेशर अच्छी जेन गोटे ग्रुप ऑफ माइंड काम कर जना पड़ुची जे से सन्देहजनक परिस्थिति अच्छा तेणु आज पर्यटन आपण से जो गुली मिललानी बोली किंबा से रक्त भिजा सार्ट मिललानी बोली किंबा ईसीजी रिपोर्ट मिललानी बोली जे सजा हेनी आप जो मैंने गुली मारी से प्रत्यक्षदर्शी कहते तेणु जड़े अपराधी जदि गोटे केस कला वेपन्स ऑफ ऑफेंस मिललानी बोली आप कहते सजा हेनी तो सजा तो निश्चित किंतु किसी परिवार लाकुना रही हुए तो क्राइम ब्रांच पाचअप करें किंबा जदि सरकार भविष्य में सीबीआई देले हुए तो सीबीआई किसी करें तेणु वर्तमान परिप्रेक्षी में कारण इंटेंशन आज गोटे मुझे देखुली आपण गणमाध्यम जड़े सोशल एक्टिविटीज समाजसेवी जड़े कहते जे आपणकर गोपाल भाणीजी सहित नव दास संपर्क थिला एटा दीर्घ दिन संपर्क थिला से दृष्टि गोपाल दास चाहूला 4 वर्ष आगु से चाहूला कि मारदे बोली नव दास को ये भाया गोटे विभूति आसी ये गोटे एक्सेप्टेबल एविडेंस काले से आगे मारिदे पारे आउ कई किसी अलग कथा कि कहते व्यावसायिक शत्रुता अच्छी किए कौन पॉलिटिकल शत्रुता अच्छी तेणु ये गोटे इंटेंशन टा प्रूफ है तेणुक आज पर्यटन क्राइम ब्रांच चली क्राइम ब्रांच आप जो पक्ष पार्ट जो इन्वेस्टिगेशन कले तार मूल्य कौन गोटे बिलेटेड स्टेज रे 2 वर्ष पर जड़े आउ जड़े जाई पचरा उचरा कर
ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇକିରି ଆଉଥରେ ଭେରିଫାଏ କର କ'ଣ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେଠୁ ଗୁଳି ମିଳିବ, ସେଠୁ ରକ୍ତ ଭିଜା ମାଟି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫେକ୍ ଜିନିଷ। ଯାହା ସେକେଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଯଦି କି ସାକ୍ଷୀ କହିବେ ଗୋପାଳ ଦାସ ମାରିବାର ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଇଏ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ରେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଲାକୁନା ରହିଯାଇଛି ଲାକୁନାକୁ ଆଶା କରୁଛୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ତାକୁ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ୟାର ଉତ୍ତରଟା ବେଷ୍ଟ ଯିଏ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯିଏ କରୁଥିଲେ ସେ ଅଫିସର କହିପାରିବେ, କି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସୁପରଭିଜନ କରୁଥିଲେ ଆମର ଆମର ସିନିୟର ଆଇପିଏସ୍ ବୋଥରା ସାହେବ କହିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯିଏ ଆମର ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜଣେ ଆକୁ ସୁପରଭିଜନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତଦାରଖରେ ଚାଲିଥିଲା ଇଏ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ସୋ ଇସିଜିଟା ଏଇଟା ମିଳିଲାନି, ଆପଣ ଗୁଳି ସ୍ପଟରୁ ମିଳିଲାନି, ଯୋଉ ପଛ ଗାଡ଼ିରୁ 3ଟା ହୋଲ ହେଇଥିଲା ସେ ତା କ୍ୟାଟ୍ରିଜ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଭିଜା ସାର୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ବୋଧ ଟ୍ୟାମ୍ପର ହେଇଛି। ଇଏ ଆଶା କରୁଛି ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ୟାକୁ ଜାଣିଶୁଣି କରିନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣିଶୁଣି କରିନାହାନ୍ତି କି ଖାମଖିଆଲ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଳି ମିଳିଥାନ୍ତା। ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସଟାକୁ ସିଜ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଶୁଣି କରିନାହାନ୍ତି, ଓଭରଲୁକ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଜାଣିଶାଣି ତାଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ଥିବ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଏଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଜେରା କରିବା କଥା ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିବେ ଇସିଜି ଯଦି ଇସିଜିଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଇଥିବ ରାଉରକେଲାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଇସିଜିରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଯେ ଇଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ମରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଯଦି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଇସିଜିଟାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଦାବି ଦେଲେ ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟଟାକୁ। ସେ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି ତା ତ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟରୁ ନା, ସେଟା ଦାବି ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ, ୟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି କି ରଖିବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଶୁଣୁଛୁ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆସିଛନ୍ତି କଟକ, ସେ ତାଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାର୍ଟ ସରିଯାଇଛି 5 ଦିନ ଭିତରେ। ସେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇଓ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଯଦି ୟାକୁ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କେମିତି କରିଥିବେ ହୁଏତ ଟ୍ରାଏଲ ବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଜିନିଷ। ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଥାଇକି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଥାଇକି ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ରାଜରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା ହେଉଛି। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି। ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ବିହାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ମେଣ୍ଟାଲ ଫିଜିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହଜନକ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରେ ରହିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେଡ କଲେ ଯେ ଗୋପାଳ ହେଉଛି ମାନସିକ ବିକୃତ ଲୋକ ବୋଲି। କାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେ ବାବଦରେ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲି ନେଇଥିଲେ ଗୋପାଳ ଗୋଟେ ମାନସିକ ବିକୃତ ଲୋକ, ସେ ଗୁଳି ମାରିଦେଇଛି। ସେ ଚିଠି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା, ସେ ଚିଠିଟା ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ କେସ୍କୁ ମିସଲିଡ୍ କରିବା, କେସ୍କୁ ମିସଗାଇଡ୍ କରିବା, କେସ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ୱେରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ କାମ କରୁଛି। ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ନୁହେଁ, ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍ ଏତେ କାମ କରୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆଧାରରେ ଯଦି 4-5ଟା ସାକ୍ଷୀ କହିଦେବେ ନାଇଁ ଗୋପାଳ ମାରିଛି ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଏତିକି ତ ଏନଫ୍। ଏତିକି ଆପଣ ମରିବାଟା ସତ, ଯଦି ଦେଖିଛୁ ବୋଲି ଯିଏ ଜଣ କହିବେ ସରିଗଲା କେସ୍। ଆଉ ପୁଲିସ ତ ଆଉ କହିବ। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିଟ୍ କେସ୍ ଫର୍ କନଭିକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଡାଉଟଫୁଲରେ ଅଛୁ, ଏହା ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଇନି। ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ବିହାଇଣ୍ଡ କୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଗୋପାଳ କାହିଁ ମାରିଲା ନବ ଦାସକୁ, ତା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଏ ଦଉଥିଲା, ତାକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ତା ମାନସିକ ଭାବରେ ତାକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଏଇ ଜିନିଷ ଆସିଲା ନାହିଁ। ୟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଅନେଇଥିଲେ କୋଉ ମାନେ ଆଦର ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ରାଜନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ସିବିଆଇ ନେଲେ ହୁଏତ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚରକୁ ଆସିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବନି। ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ସେ ଯାଇକିରି ନବ ଦାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରିଏକ୍ସାମିନ କରିଛନ୍ତି, ଏୟାରପୋର୍ଟର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମିନ କରିଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମିନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ? ସେମାନେ କହିବେ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ହେଇନି ବୋଲି।
ସେମାନେ ବି କହିବେ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଛି ଦେଖିନୁ ଆମଠୁ କାଗଜପତ୍ର ସିଜ୍ ହେଇନି ଆମେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନଲେଜ ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ତ କହିବେ ଆଉ କଣ ଅଧିକା କଣ କହିବେ ସେ ଅଧିକା କିଛି କହିବେନି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଜନତାର ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ କଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଥିଲା ସେଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଫୁଲମାଳଟା ଦେଇଥିଲା ତେଣୁ ହି ଇଜ ଦ ବେଟର ୱିଟନେସ୍ ସେ କହିପାରିବ